मौलाना ताहिर अशरफी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने आप सबको भी और हम सबको भी ये दिलेरी दी है कि हमने हमेशा जो जालिम है उसका कभी साथ नहीं देना और जो मजलूम है उसके साथ हमने खड़े होना है। सलामती पॉलिसी बनी है, उसमें सब लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी सब शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों या मसलक से हों। मसीही उलमा और मुस्लिम उलमा मिलकर जब इस मुल्क के लिए खिदमत करेंगे तो हर शहरी के दिल से रवादारी पे मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसकी भी सेलिब्रेशन है। और जो हमारे मुल्क का जो दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मसीह हिंदुस्तान से निकले, मुसलमान हिंदुस्तान से निकले, ये नजर दुनिया को नहीं आता। इस पर दुनिया क्यों खामोश रहती है, इस पर दुनिया क्यों नहीं बोलती है? इंशाअल्लाह जो हमारे मसाइल, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, जहां इंसान रहते हैं वहां मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन ये भी दावे से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बाकी दुनिया से बहुत कम मसाइल हैं और वो भी हम मिल बैठ कर हल करने के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप साहब का, डॉक्टर साहब का, पादरी खोकर साहब का, कर्नल साहब का, कि मैं इन हजरात के पास 1-2 माह पहले हम बैठे, हमने तय किया कि जो भी मसला होगा हम उसको मिलकर हल करेंगे, हम ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे और हम ये पाकिस्तान का पैगाम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम, इस्लाम का जो पैगाम है, अमन, सलामती और मोहब्बत और रवादारी का, और यही तमाम मज़ाहिब का पैगाम है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का भी पैगाम यही है कि अमन और सलामती। तो हम ये पैगाम लेके गली गली, नगर नगर जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक महल्ले में रहने वाले मसीही, हिंदू, मुसलमान, सिख जो हैं वो खुद एक दूसरे की मुश्किलात हल करने वाले बने। उसके लिए डॉक्टर साहब को ना जाना पड़े, बिशप साहब को ना जाना पड़े, मुझे ना जाना पड़े, मौलवी जुबैर अहमद साहब को या मौलवी नोमान साहब को या सुहेल साहब को ना जाना पड़े, बल्कि पता ये चले कि उसी महल्ले के रहने वाले लोगों ने मस्जिद में बैठ के, चर्च में बैठ के, मंदिर पे बैठ के अपने मसलों को हल कर लिया है। हम उस आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने मस्जिद नबवी में मसीहियों को इबादत की इजाजत दी, जिन्होंने मसीही बरादरी के साथ मुआहिदा-ए नजरान किया। और मैं उन लोगों से जो कौम को गुमराह करते हैं, जो नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, बताना चाहता हूं कि मुआहिदा-ए नजरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि इबादत गाहों और इबादत गाहों के अंदर जो घंटियां हैं, आप देखते ना चर्च के ऊपर घंटी ये बजती है, इसका भी लिखा हुआ है कि इनका भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस हद तक बारीकी में जाकर जो है आप मुआहिदा नजरान को पढ़े, और हम पाबंद हैं बतौर उम्मती, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है वो मुआहिदा नजरान का पाबंद है। हम आज भी पाबंद हैं। क्यों? उसमें ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि जो हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचा दे, जो वहां हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचा दे। तो ये कौमी सलामती की जो पॉलिसी आई है कल, मैं समझता हूं कि 74 साल के बाद ये हम इंशाअल्लाह 23 मार्च को अपना 75वां पाकिस्तान का जो है यौम मनाएंगे, और बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला उससे एक दिन पहले पाकिस्तान में OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस होगी, और उस जो हमारी परेड होती है उसमें हमारे भाई शरीक होंगे। तो ये पाकिस्तान जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये साल, इसको हम पैगाम पाकिस्तान अमन और सलामती का साल डिक्लेयर करते हैं। पैगाम पाकिस्तान क्या है? अमन, सलामती और इत्तेदाल का पैगाम है, और यही इस्लाम का पैगाम है, यही मसीहियत का पैगाम है, यही तमाम अदियान का पैगाम है कि जियो और जीने दो। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे जो मसाइल हैं उनको भी मिलकर हल करेंगे, जो मुश्किलात हैं उन्हें भी। मैं ये इसलिए दावे से कहता हूँ कि यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये तौहीन मजहब और तौहीन नमूस रिसालत का कानून का गलत इस्तेमाल। आज मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक केस इस पूरे साल में दर्ज नहीं हुआ जिस पर आप कहेंगे इसमें ये कानून गलत इस्तेमाल हुआ है। उसके बदले में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने 105 केसों के जो फैसले किए वो रिलीफ को सामने रखते हुए किए।
وہ اس بات کو مدنظر رکھا ہے کہ اگر کہیں پر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے. یہ میرے بھائی پادری گوکر صاحب بیٹھے ہیں, 27 سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جہاں پر بلوا ہوتا, توڑ پھوڑ ہوتا, لیکن ہم وہاں پہنچے, ہم نے جا کر وہاں پر علماء اسلام نے, مسیحی قائدین نے, ہندو قائد نے, سکھوں نے بیٹھ کر معاملات کو حل کروایا. ہم اسی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ بات اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ چند میری گزارشات تھی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. جی خالد صاحب. نیشنل ایکشن پلان کے بعد 2015 میں نیشنل ایکشن پلان آیا جس کو بڑا مؤثر فوج نے متعارف کروایا. اب نیشنل سیکورٹی پالیسی اور جو بھی اس کے آئے ہیں, جو مدرجات آئے ہیں, اس کے مطابق ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں انٹرنل تھریٹ کو ٹاپ پر رکھا ہے. یہ جو انٹرنل تھریٹ ہے جو اندر سے ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کیا قانونی راستے طے کیے تھے وہ کیا کہ کس طریقے سے. یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے, آپ بھی یہ کردار بہت اعلیٰ ہے, لیکن جیسا نیشنل ایکشن پلان کے فورس کی وجہ سے ایک ہوئی جواب میں 5 آئے. یہ جو آ رہی ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی, دیکھیے نیشنل سیکورٹی پالیسی تو اوورہال ہے. اس کا ایک حصہ قومی ایکشن پلان بھی ہے, اس کا ایک حصہ ہمارا یہ بین المذاہب مکالمہ بھی ہے, اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ملک کے اندر جو باقی انتشار ہے, خواہ وہ صوبائیت کے نام پر ہے, لسانیت کے نام پر ہے, اس کا خاتمہ ہے. تو یہ تو ایک اوورہال جسے کہتے ہیں جامع معنی, اور اس کے اندر باقی. اور قومی ایکشن پلان پہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 4 ماہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریویو کے حوالے سے کچھ اس کے نکات مزید جو ہیں اس میں ریڈیوس کر کے اس کو مؤثر انداز سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا, اور آپ بھی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں, محرم الحمدللہ پرامن انداز سے گزرا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو سری لنکا والا واقعہ ہوا, اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری قوم یکجا ہوئی, ایک آواز نہیں آئی ان ظالموں کے حق میں کسی طرف سے. تو یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیغام پاکستان جو ہے وہ قانونی اس کو شکل دینے کے لیے ہمارے جو وزیر پارلیمانی مشیر پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, وہ اس کو قومی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ قانونی شکل میں آئے گا. جی آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ قومی سلامتی کونسل پہ بات ہوئی, بین المذاہب پہ بات ہوئی, تو بشپ صاحب سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں. جی آج کے پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ جی پروگرام کا مقصد جیسے بڑے واضح بیان ہوا ہے, اس میں یہی تھا کہ جو قومی سلامتی پالیسی بنی ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں, پاکستانی سب شامل ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا مسلک سے ہوں. تو آج ایک قسم کا اس کا بڑا اچھا پیرایا بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم سب مل کر ملک کو اندرونی مسائل سے بچائیں, مضبوط کریں, اور باقی چیزوں میں بھی مل جل کر کام کریں. اور جب اس کے اندر بین المذاہب لوگ شامل ہو جائیں گے تو پاکستان کا ہر شخص شامل ہے اور پاکستان ترقی کرے گا, اور ہم خدا کرے گا کہ جلد سارے ان بحرانوں سے بھی نکل آئیں گے. تھینک یو. اس میٹنگ کے حوالے سے اور اس قومی سلامتی کونسل کے حوالے سے بات کریں. جی کرنل صاحب, آج کے پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا. میں تو یہ کہوں گا, سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں, اور اس بڑی بات کے لیے کہ جو قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے, ہم مسیحی علماء اور مسلم علماء مل کر جب اس ملک کے لیے خدمت کریں گے تو ہر شہری کے دل سے وہ پیار اور محبت ظاہر ہوگا, اور ہم ایک اچھا اور خوبصورت پاکستان دیکھیں گے. آمین. جی تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ویوز ہے. آج ہم نولکھا چرچ میں پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان میں مولانا طاہر اشرفی کو ویلکم بھی کرنے کے لیے جمع ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو بین المذاہب رواداری پہ مل جل کے کام کر رہے ہیں اس کی بھی سیلیبریشن ہے. اور جو ہمارے ملک کا درپیش چیلنجز ہیں, ہم مل کر بطور پاکستانی مسیحی, مسلم, ہندو, سکھ سب مل کر ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کس طرح سے
अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो इमरान साहब ने कल खिताब किया कौमी सलामती के हवाले से, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप मुतमिन हैं उससे? अभी तो ये इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत कुछ है इसके बारे में सीखने वाला। हम पूरी तरह से आगाह नहीं है इसकी तफसीलात से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर काम होना चाहिए था और हुआ है, और उम्मीद है कि जो आगे इसकी तफसीलात आती जाएंगी हम मज़ीद इस पर बातचीत कर सकेंगे। थैंक यू जी। अभी आपने डॉक्टर साहब के ख्यालात सुने, अभी पाजी साहब से बात करते हैं कि आप वो इस बारे में क्या कहेंगे। चूँकि ये वक्त की ज़रूरत भी है और मैं पादरी इमैनुअल खोखर मेनलैंड चर्च है, चर्च पाकिस्तान डायसिस ऑफ फ्राइबन का डीन होने की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले चूँकि हम गलत को गलत कहते नहीं थे, गलत को गलत समझते नहीं थे, इसलिए इंटरफेथ डायलॉग का यही एक इम्पैक्ट हुआ है कि अब हम गलत को गलत ही कहते हैं और गलत को गलत ही समझते हैं। और ये इलामा मौलाना ताहिर अशरफी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने आप सबको भी और हम सबको भी ये दिलेरी दी है कि हमने हमेशा जो ज़ालिम है उसका कभी साथ नहीं देना और जो मज़लूम है उसके साथ हमने खड़े होना है ताकि हमारे मुल्क में अमन सुलह और सलामती हो। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो हमें एक दूसरे के करीब करते हैं। 31 की रात जब नए साल का आगाज़ होना था तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने सेंट जॉन चर्च की 50 साला जुबली का आगाज़ किया, यानी कि इफ्तिताह किया। 50 साला जुबली के जितने प्रोग्राम होंगे अब हम ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसमें सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे ये सारे साथी जो उल्मा हैं, जो दोस्त हैं, जो इंटरफेथ को चलाने वाले हैं, जो अमन के सफ़ीर हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। जी थैंक यू।